जय जगन्नाथ वेलकम बैक माय चैनल मु शुभश्री प्रभु को धन्यवाद जनाई डे 17 चैलेंज को दिनटी आरंभ कर शोईकी उठिला परे डेरी न करके जल्दी जल्दी बिछणाटी उठाई काम लगे पड़ा। प्रथमे बड़ कप रे 1 कप पानी पीउथली किंतु अभ्यास हो गलानी एबे 2 कप पीवा लगिलेनी। एक दिन में 4 लिटर पानी पीवा जरूरी। मु एका थरक 4 बोतल पानी रखी दिए दिन भर पीवा पाई। ब्रश करवा गाधेवा ए सब काम सारा परे रेडी हो जावा दिनटा पाई। तापरे ठाकुर पूजा एवं प्रभु श्रीमद नारायण तांको नाम स्मरण करवा। रात रे चिया सीड्स गोटे ग्लास पानी रे पकई रखी ताको चामच रे गोलाई ताको पीली। प्रथमे ड्राई फ्रूट्स को मध्य पानी रे बतुरे रखी। एठी मु बादाम आ किसमिस के नहीं। किसमिस जदि पानी रे बतुरे सकाळे खाइले बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करिवो। आज मुझे सकाଳେ रोटी आ भाजी नहीं मुझे व्यस्त रही वीडियो एडिटिंग करि पारु नाही मते क्षमा करेंगे। आगु चेष्टा करी जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करने। आज मु बेसी समय देना एक्सरसाइज रे अल्प किछि समय मतलब 15 मिनट बॉडी स्ट्रेचिंग आ 10 मिनट मेडिटेशन कर। बुक रा 2 वा 3 पेज मु किछि समय बाहर करी पढुछि। एबे आमे समस्ते एबे बहुत बड़ा हो गले किंतु थरे से दिन को भाविबा को गले मन बहुत दुख हुए। मन के आउ थरे आउ से आम पिलादिन आसी जाता कि पिलादिन आम समस्तଙ୍କର एक अभूला स्मृति। केबे तो से पिलादिन फेरे आनी परिवा नहीं। हेले घरे जदि छोट छुआ अछंती तांको सहित किछि समय बिताइबा तांको सहित छोट होई जिबा बहुत भलो लागिबा ना। एबे मु किछि समय बाहर करके श्रेयान सहित खेलुची। श्रेयान भी बहुत मजा लगुच मत भी भल लगुच। मत खेलिया ना श्रेयान सहित आम मिल जाऊँ दी जन जब भी टाइम मिले ताकू फ्री मिले मत फ्री मिले तो आम खेलु। श्रेयान स्कूल चली गलानी एबे तो लंच रे मु भात मिक्स डाली आर कोबी भाजी सालड एठी नहीं। मु ना आज जेति कि मोर घर रे एक्स्ट्रा काम गोटे समय रखी खरा बेल खाली 1 घंटा मु ट्राए करवा जी 1 घंटा रे मोर सब काम सरुची ना बेसी समय लागुची। श्रेयान को स्कूल छाड़ी के आसीबा परे लंच कर साइली। लंच कर सारा पर सब बासन एठी मु नहीं बाहर को रखीदेली आ किचन सफा कली। तापरे घरे जो सब जिनिस एठी सेठी पड़ी से सब ठीक करने को लगिगली कहीं आमर गोटे रूम रे सब जी जिनिस सजा जिते भी सजाड़े पुणी असजड़ा हो जाऊँगी कहीं ना कहीं एठी बेली सेठी जिनिस को सब पके दौरान जल्दी जल्दी काम रे चली जाऊँ। आउ श्रेयान तो छोटो जो श्रेयान भी सब जिनस एठी बेली सेठी पकाउची। तो से श्रेयान स्कूल जाई सारा पर मु सब घर सब जिनस जे जगह जेझा मु रखी दिए। मुझे कम व्यस्त रही था घर उपर एत नजर भी दे न था। तापर से जाई सारा पर मु बाकी जाक काम करता है। एटी सब कपड़ा सुखई थी रात रे जीन्स आ किछि श्रेयान का कपड़ा रात से सब सुखी जाइथिला आ मोर भी किछि कपड़ा से सब भी घड़ी करी कपड़ा घड़ी करी रखीदेली कबाड़ रे।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ କାମ ସାରିକି ବାକି କାମ କରିଛି, କିଛି କରିନଥିଲି, ସବୁ ଏବେ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କାମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ କି ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଆରାମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ। ମୋତେ 2ଟାରୁ 4ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଫ୍ରି ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଯେଉଁ ବି ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଥାଏ ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କରିଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ କିଚେନ୍ ସଫା କରୁଛି। କିଚେନ୍ରେ ସବୁ ମସଲା ଡବା ତେଲ ପୋଛାପୋଛି କରି ରଖୁଛି। ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଭଲସେ ସଫା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲି ଆଉ ଘର ପୋଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର କାମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ବିଲକୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବା ନା, ସେଇଟା କେତେ ବି ବଡ଼ କାମ ହେଇଥାଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧିବ ବି ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ମୁଡ୍ ନଥିବ କାମ କରିବାକୁ ନା, ମୁଁ ଇଣ୍ଟେକ୍ସର ଗୀତ ଲଗାଇଦେବି, ତାପରେ ମନ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ କାମ କରିବାକୁ। କାମ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାହା ଜଣା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ନା କାମ ସବୁ ସରିଯାଏ और ଘର ସାରା ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବ ସବୁ ସଫା ଦେଖାହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ କାମ ସରିଯିବ और ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସବୁ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ତାପରେ ବସିକି ପାଣି ପିଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ତ କିଛି ଆହୁରି ଅଲଗା। ଘଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ମୋର ସବୁତକ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନେଲ୍ କଟ୍ କରିକି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଲି। ନିଜ ପାଇଁ ଯେବେ କିଛି କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେବେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଆମ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ନିଜକୁ। କାହିଁକିନା ଘର କାମ, ରୋଷେଇ, ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ନା କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ରାତି ହେଇଯାଏ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ଆମର କେୟାର ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ପୁଣି ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଟ୍ ହଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛି, ନିଜର କେୟାର ବି ନେଇପାରୁଛି। ନାସ୍ତାରେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଟିକେ ଘି ଲଗେଇକି ତାକୁ ସେକି ଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ନେଇଛି। ଆଜି ମନ ହେଲା କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ଶ୍ରେୟାନ୍ ବି ବ୍ରେଡ଼ ଖାଉଛି। ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟାନ୍ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର କେମିତି ନକଲି କରୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 70 ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ। ମୋର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।